بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا في قناتكم التعليمية مدرستي في بيتي، نرحب بكم وهذا الفيديو الجديد في مادة اللغة الفرنسية. في فيديو اليوم سنتطرق إلى موضوع les adverbes de manière أو الحال. ندعوكم لطرح أسئلتكم أسفل هذا الفيديو، يسرنا أن نجيب عليها إن شاء الله تعالى. لا تنسوا التعليق والإعجاب بالفيديو. لنبدأ على بركة الله. Sarah marche rapidement. Comment marche Sarah? Sarah marche rapidement. Rapidement في هذه الجملة est un complément circonstanciel de manière. Rapidement est un complément circonstanciel de manière. Rapidement يبين كيف تمشي سارة. Rapidement montre comment se déroule le verbe marcher, comment se déroule l'action marcher. Ayoub est parti silencieusement. Comment Ayoub est-il parti? نعم, il est parti silencieusement. Silencieusement في الجملة وظيفتها est un complément circonstanciel de manière. لماذا؟ لأن silencieusement montre comment s'est déroulée l'action partir. Silencieusement توضح كيف ذهب أيوب. Hadil parle français couramment. Comment Hadil parle-t-elle français? Elle parle français couramment. Couramment هنا est un complément circonstanciel de manière يظهر كيف تتكلم هاديل الفرنسية. Couramment est un mot qui indique, qui montre comment Hadil parle français. نعيد. Sarah marche rapidement. Rapidement est un CCM. لاحظوا أن rapidement تنتهي بمont. Ayoub est parti silencieusement. Silencieusement est un CCM, يعني complément circonstanciel de manière. لاحظوا silencieusement تنتهي ب-ement أو Hadil parle français couramment. Couramment est un CCM, est un complément circonstanciel de manière. لاحظوا كيف تنتهي كلمة couramment. إذن rapidement, silencieusement, couramment كان هذه الكلمات وظيفتها في الجمل السابقة أنها توضح كيف حدث الفعل. إذن rapidement, silencieusement, couramment تسمى des adverbes de manière. إذن un adverbe de manière est un mot invariable qui indique comment se déroule l'action. نعيد. Un adverbe de manière est un mot invariable. ماذا نقصد ب invariable؟ يعني أن هذه الكلمة لا تتغير سواء كانت الكلمة السابقة مفرد أو جمع أو مذكر أو مؤنث. يعني l'adverbe de manière est un mot invariable لا يحتمل التذكير ولا التأنيث ولا الفرد ولا الجمع. إذن un adverbe de manière est un mot invariable qui indique comment se déroule l'action. Comment former les adverbes de manière? كيف نكون الحال؟ لدينا حالات. أولاً la formation des adverbes de manière en ment. مثل rapidement, poliment, heureusement. هذه les adverbes de manière تنتهي بment. Si l'adjectif se termine par une consonne, les consonnes
Les consonnes هما أحرف ليسوا des voyelles. نعرف أن الأحرف في اللغة الفرنسية هي يا إما des voyelles A, E, O, I, U, Y، وباقي الأحرف مثل B, D, T, S إلى آخره هي des consonnes. إذا كان l'adjectif se termine par une consonne. لاحظوا أننا نكون l'adverbe من l'adjectif. On forme l'adverbe à partir de l'adjectif. إذا si l'adjectif se termine par une consonne، ماذا نفعل؟ On prend l'adjectif en masculin, on réécrit l'adjectif au féminin, puis on rajoute un mot. إذن ننظر إلى l'adjectif au masculin، نحوله إلى le féminin، ثم نضيف في الأخير mot. مثال joyeux، c'est un adjectif au masculin، نحوله joyeux، c'est un adjectif au masculin، نحوله إلى féminin تصبح joyeuse، ثم نضيف mot تصبح joyeusement. مثال آخر sportif، c'est un adjectif au masculin، son féminin est sportive، نضيف mot تصبح sportivement. لاحظوا أن l'adjectif au masculin joyeux ينتهي ب X. X est une consonne. Sportif ينتهي ب F. F est une consonne. الحالة الثانية ودائما بالنسبة les adverbes de manière qui se terminent en mot. Si l'adjectif se termine par une voyelle au masculin، voyelle نقصد بها A, E, O, U, I, Y. هنا l'adjectif au masculin نضيف له mot مباشرة، يعني هنا لا نحول l'adjectif du masculin au féminin. مثلا facile، facilement. لاحظوا أن facile c'est un adjectif au masculin qui se termine par E. Poli, adjectif au masculin qui se termine en I ينتهي ب I. نضيف هنا فقط mot تصبح poliment. Facile, facilement. Poli, poliment. Vrai, vraiment. إذا كان l'adjectif au masculin se termine par une voyelle، on rajoute seulement le mot. Exception أو حالات خاصة، gay، gaiement، يعني هنا gay تنتهي بvoyelle ولكن نحولها إلى le féminin، يعني gay c'est un adjectif masculin qui se termine par une voyelle، ولكن لا نطبق عليه القاعدة السابقة، نحوله إلى المؤنث ثم نضيف mot. Fou، folle، follement. mou، molle، mollement. يعني هذه كلمات تنتهي بفويل نحولها للمؤنث ثم نضيف mot. La formation des adverbes de manière en amont. A, 2M, ENT. مثل constamment, couramment. L'adjectif, donc si l'adjectif se termine en ماذا نفعل؟ On prend le radical de l'adjectif et on lui ajoute un amont à la fin. مثال constant، le radical de constant est const، نضيف amont تصبح constamment. Méchant،
On prend le radical de l'adjectif méchant, c'est mèche. نضيف له amant تصبح méchamment. الحالة الأخرى هي la formation des adverbes de manière en e, ent, aimant. مثل intelligemment, différemment. لاحظوا هنا أبناء الطلبة أنه intelligemment تكتب e, ent ولكن ننطقها a. لا نقول intelligemment ولكن نقرأ intelligemment. différemment. لاحظوا أن هنا R بعدها E ولكن لا نقرأ différemment نقرأها différemment. Donc si l'adjectif se termine en ENT, on prend le radical de l'adjectif et on lui rajoute E, ENT. مثال intelligent. لاحظوا أن هنا intelligent تنتهي ب ENT. Le radical de intelligent c'est intellig. نضيف لها ENT تصبح intelligemment. Différent, c'est un adjectif qui se termine en ENT. Le radical est diffère. نضيف aimant تصبح différemment. Intelligemment, différemment. Quelques adverbes irréguliers. Précis, précisément. Profond, profondément. Énorme, énormément. Intense, intensément. Gentil, gentiment. نحذف le L. Bref, brièvement. Bon, bien, mauvais, mal. L'adverbe de gentil est gentiment. L'adverbe de bref est brièvement. L'adverbe de bon est bien. L'adverbe de mauvais est mal. Récapitulatif موجز سنلخص فيما يلي القواعد التي رأيناها سابقا. قلنا أنه les adverbes de manière indiquent comment se déroule l'action ou bien le verbe. Les adverbes de manière أو الحال تظهر تبين كيف وقع الفعل. Si l'adjectif se termine par une consonne, on prend l'adjectif au masculin, on le transforme au féminin, puis on rajoute ment. Si l'adjectif se termine par une voyelle au masculin, on prend l'adjectif au masculin et on lui rajoute ment, ment. Si l'adjectif se termine en ant, on prend le radical de l'adjectif puis on rajoute amant. Si l'adjectif se termine en ent, on prend le radical de l'adjectif et on lui rajoute ent ولكن هنا le E نقرأها A. Intelligent, intelligemment. Différent, différemment. نتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. أعد مشاهدة هذا المرئي عدة مرات حتى تترسخ كل المعلومات في ذاكرتك. كنا مع les adverbes de manière أو الحال. نشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.